চশমা দেখা গেল না হয়তো ভিডিও না সর চুরি গেলি दोनों भाई दो आहा हाँ सब बल हम तो ये मर हम और टाई रोबी भी किरण दिया मन लगे हाँ तो यही किरण से मी हिट कर लो बिको हेलो वाटर मोबाइल ले ढूंढो करो इधर से देखा करते जाइए दारा के वाटर मोबाइल ढूंढता वो कहीं तुम्हारा ये नंबर व्हाट्सएप है ना ना सोलो ना नाम है ये जुगे बड़ा जीतू बोलना कि भाई भाई बोल आया तो अंत दिले रिलैक्स अगर मैं बांगा पर चला मैं बैठना चाहिए दे ही बोल बहुत नमस्ते दादा पास कर भी चैंपियन करते दादा जोड़े शेयर कर दे दादा के ना छोड़ो के ले आयो ऑटो की मोड़ा मोड़ा के पास छोड़ो के ले आयो चला ऑटो बस की हां नबी का अवस्था दादा हमर बात बुझ मानी ए पलटी जाओ তোমরা দুইজনে তোমরা বললা ছুটি গেছে কেমনে এক টিপ না এটা কি স্ট্যান্ড এই ক্যামেরা ওটা লিখে যাস দেখাইছ আমারে ক্যামেরা ওটা লিখে সামনে যা না ওই ক্যামেরা ওটা লাগে না আমার সাপে হতে আইছ এত বেশি ভিউ আমারই করে ভাই এটা ভিডিও লন্ডে মেরা এখানে नो करा लगे मेरा तो समय हम ओ जीतू भाई शाबाश जीतू भाई कष्ट আবার ব্যাগে और তপনের ডাই কিন্তু তপন ফার্স্ট লেট করে লেট কি হলো লাইন নিয়ে যাও হাউস আগে আগে বাগানো জলদি ভাগে আকাশ তো লড়াই করতে গেছি এই পেশেন্ট ধরে দেখায় না इधर उधर और देखाय ना बेटा बोल दे कर এই পেশেন্ট কত এইটা জুম ইট কর হেলে হেলে 0.5 এই পারবে 0.5 এই 1x দে বদলা তাহলে আড়ু কট কট করে কি আড়ু কট কট করে এই যে শক্ত করি তাহলে তোরা দুইটা মিলে এই পাঁচ করাইতে এই শক্ত করতে তো ঠিক बड़ा शब्द है ना देख और दायित्व दे ना बॉलर मलर दे सब कोई ओ सर इधर 1.5x দিলে কি এই পেশের জন্য দেয় না এই পেশের জন্য দেয় না 1x তে দেই আদিন কি ভাবে করে এই ভার দিনই যে ভার এই সুপার দিন এই দেখো তাও ঠিক আছে कर दिन तो दोस्त नीले को हां ठीक है हां केड़ा वीडियो करते हैं कर बाहर है मोबाइल से गोलकीपर ही करेगा
ওটা গোলকিপার ভিতরে 97 রেটিং দেবে ওই মনে হয়